Pada kesempatan ini, Pimpo User Forum Indonesia 2022, materi yang ingin saya bawakan adalah Maximize the power of where for any segments of life. The power of life, the power of where. Where dalam arti adalah lokasi. Ada beberapa istilah yang digunakan terkait dengan lokasi ini. Ada yang mengatakannya sebagai peta, ada yang bilang map, ada juga yang menyebutnya sebagai GIS, SIG, ada juga yang mengistilahkan sebagai LBS, yaitu Location Based Services, ada juga Location Intelligence. Apapun namanya itu, pada dasarnya semua istilah-istilah atau aplikasi itu menggunakan kekuatan dari sebuah titik koordinat, yaitu X dan Y. Nah, titik koordinat ini sendiri yang membangun dari layers informasi sesuai dengan kebutuhannya. Jika titik ini berdiri sendiri di dalam sebuah layer, bisa saja merepresentasikan sebagai sebuah hotel, atau sebuah restoran, atau sebuah toko. Namun jika titik ini berkonfigurasi membentuk sebuah garis atau polyline, maka dia bisa merepresentasikan sebagai sebuah sungai atau jaringan distribusi air, atau jaringan distribusi pipa gas, ya, atau jaringan distribusi, dan tentu masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Jika titik koordinat ini berkonfigurasi membentuk sebuah poligon tertutup, maka bisa saja merepresentasikannya sebagai sebuah batas wilayah tanah, atau batas konsesi hutan, atau konsesi pertambangan, bisa juga sebagai area terdampak banjir, atau bisa juga sebagai coverage suatu jaringan wireless telekomunikasi. Jadi tentu ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa disajikan dalam bentuk layers ini. Nah, layers inilah yang digunakan baik kepentingan personal maupun kepentingan perusahaan atau pemerintah. Ya mungkin kita ini sudah familiar ya dengan GoFood, GoSend, ShopeeFood, Gojek, Sherlock, ya. Bisa juga bernavigasi dengan Google Map atau aplikasi Peduli Lindungi. Semua ini menggunakan yang namanya titik-titik koordinat. Begitupun di pemerintahan atau di perusahaan-perusahaan, itu dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian, pertahanan dan keamanan, kehutanan, pertambangan, telekomunikasi, jaringan distribusi listrik, jaringan distribusi air, penjualan pemasaran, dan sebagainya. Ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan titik koordinat ini. Jadi sangat-sangat powerful. Nah, untuk mencapai apa yang kita nikmati sekarang ini bukanlah sesuatu yang singkat, tapi memerlukan evolusi yang panjang. Ada sebuah dari catatan sejarah, jadi dimulai pada tahun 1854, pada saat itu ada merebak penyakit kolera. Pada awalnya, kolera dianggap menyebarnya melalui udara. Namun, ada seorang yang namanya Dr. John Snow, kelihatannya tidak percaya dengan teori itu, maka dia mengambil inisiatif memetakan penderita-penderita kolera itu penyebarannya di mana aja. Jadi dia memetakan di atas sebuah peta kertas penderita-penderita kolera itu. Dan setelah selesai pemetaannya, menunjukkan sesuatu hasil yang mencengangkan, yaitu ternyata penderita kolera itu menyebar sepanjang saluran air. Nah, dan ditelusuri sampai ke hulunya, ternyata bersumber dari sebuah sumur yang dipakai oleh masyarakat Inggris pada saat itu. Nah, hasil pemetaan inilah
yang mengubah suatu praduga Sleman yang dianggap menyebar melalui udara, ternyata kolera itu menyebar melalui air. Nah, dengan adanya hasil seperti ini, maka otoritas setempat sudah bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk menangani masalah penyebaran kolera ini. Jadi adalah Dr. John Snow inilah yang memberikan, mencoba menghubungkan secara spasial penyebaran kolera ini. Inilah kontribusi yang kontribusi dari untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan selain itu, kesimpulan yang diambil dari adanya kasus kolera ini adalah bahwa begitu pentingnya untuk menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan. Ya, jadi begitulah sejarah mencatat bagaimana bagaimana solusi spasial ini membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang ada, terutama waktu itu masyarakat Inggris ya. Nah, selama beberapa tahun, bahkan sampai ratusan tahun kemudian, baru ada perkembangan lebih lanjut, itu pada saat ditemukannya komputer ya, masih mainframe waktu itu, periode tahun 60 sampai 75. Dan saat itu JIS sudah mulai menggunakan komputer untuk melakukan komputasi-komputasi yang terkait dengan GIS ini ya. Kemudian di tahun 75 sampai 90 itu mulailah dikembangkan software-software GIS untuk tujuan komersial. Yang pada saat itu sangat advance di Kanada. Saya ingat ada namanya software SPANS waktu itu. Operating sistemnya juga masih Unix. Begitupun dengan S3 di Amerika ya, juga menggunakan sistem operasi Unix. Termasuk Mapinfo sendiri mulai dikembangkan di periode ini. Dan dia termasuk memang software G pertama yang memiliki basis di PC. Karena memang tujuannya mereka itu adalah bagaimana software GIS ini bisa lebih murah dan bisa digunakan secara mudah oleh para pengguna yang bukan bergerak di bidang GIS. Itu saya kira filosofi dari Mapinfo sendiri waktu dibikin. Dan kemudian perkembangan selanjutnya periode 90 sampai 2010 itu user-user di berbagai bidang sudah mulai mengadopsi sistem ini. Dan ada hal yang sangat mendorong waktu itu adalah GPS satelit yang di-launch oleh Amerika waktu itu udah bisa digunakan secara public for free tahun 96. Sejak saat itu udah mulailah ada muncul pengguna-pengguna personal seperti Incar Navigation yang itu hardware-nya dipasang di mobil berbentuk 2 DIN maupun 1 DIN apa 3 DIN ya. Saat itu udah mulai penggunanya semakin besar dan sehubungan dengan konvergensinya antara IT dan telekomunikasi ini dengan gadget-gadget yang udah dilengkapi GPS, maka penggunanya pun semakin booming mulai dari tahun 2010 yang ditunjang oleh software-software open source seperti Google Map. Itu sekilas ya mengenai sejarahnya GIS ini. Mungkin yang baru-baru saya coba ringkas saja bagaimana perkembangan GIS sampai kita menikmati seperti sekarang nih. Kelihatannya sederhana, hanya sebuah titik. Tapi pada dasarnya di atas langit kita ini berseliweran ratusan satelit untuk menunjang sistem navigasi ini agar kita bisa mendapatkan koordinat XY tadi ini. Nah, di sini ada sedikit gambarannya bahwa ternyata tidak semua negara bisa memberikan kontribusi mengenai
satelit navigasi ini. Hanya negara-negara besar dan cukup mumpuni di bidang teknologi dan keuangan yang mampu memberikan kontribusi. Ini ada dari Amerika dengan gugus satelit GPS-nya, ada GLONASS dari Rusia, kemudian Galileo dari Eropa ya. China cukup agresif dengan jumlah satelit yang cukup banyak. Kemudian ada yang sifatnya regional seperti di Korea, Jepang, dan Australia. Dan perlu juga kita ketahui bahwa saat ini sudah ada sistem satelit, jadi subsistem satelit untuk mengkoreksi agar supaya akurasi yang kita terima itu menjadi lebih baik. Ini kira-kira konstelasi satelit navigasi yang ada sekarang ini untuk kita bisa nikmati titik koordinat itu. Nah, ini sedikit saya singgung karena kita kadang-kadang rancu antara satelit navigasi dan satelit imagery. Yang tadi saya bicarakan sebelumnya adalah satelit navigasi dan di pihak ini ada lagi satelit yang memang tujuannya untuk memotret ya. Ini ada satu perkembangan baru juga yang satelit yang dimiliki, gugus satelit yang dimiliki oleh planet ini. Kalau satelit-satelit lainnya ya bisa memotret di tempat yang sama itu perlu beberapa hari, bahkan ada sampai bulanan baru bisa kembali di posisi di titik yang sama. Nah, keunikannya di planet ini karena jumlah satelitnya banyak meskipun kecil-kecil, dalam satu titik yang sama itu dia bisa memotret 5-6 kali sehari. Jadi bukan main perkembangannya. Jadi benar-benar udah mendekati ya, mungkin kayak CCTV dari langit lah. Dalam tempo hari dia bisa memotret berkali-kali di tempat yang sama. Nah, itu tadi semua masih memanfaatkan titik GPS yang basisnya dari langit ya. Titik koordinat GPS dari langit. Nah, dari perkembangan yang ada sekarang ini ternyata masih ditemukan beberapa kendala khususnya menyangkut alamat. Jadi kita kadang-kadang masih menemukan kesulitan untuk menentukan alamat presisinya itu di sebelah mana. Nah, ini ada sebuah inovasi dari Inggris, membuat referensi koordinatnya itu memang benar-benar dari permukaan bumi dengan mengenerate ubin virtual 3x3 meter dan bikin semacam kode dalam bentuk 3 suku kata. Ini relatif baru karena sekitar 5-6 tahun yang lalu koreksi ini baru ada. Nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Francisca Ivoni ya dari What3What itu seperti apa penggunaannya. Menurut saya ini cukup bagus untuk membantu kita untuk alamat ya, untuk presisi alamat yang kita gunakan sehari-hari. Ini sebagai ilustrasi aja bahwa di sebelah kiri ini ya, monitor itu ada What3What, dia bikin ubin virtual di permukaan bumi dengan mengenerate kode-kode 3 suku katanya, sementara GPS itu basis referensinya dari satelit di atas langit kita ini. Ini sekilas di Mapinfo karena topik kita adalah Mapinfo dengan What3What. Jadi di Mapinfo itu sendiri ada menu khusus untuk What3What ini. Kalau belum terinstall, biasanya kita bisa install dari Mapinfo Marketplace ini. Kemudian kita ambil di install dari What3What. Nah, kalau kita berhasil install, itu akan muncul What3What menu sendiri. Baru kita bisa mengutilisasi lebih lanjut. Ya, itu kira-kira ya sebagai presentasi pengantar untuk kita masuk ke materi selanjutnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan waktunya tidak melebihi. Simple, padat, dan jelas. Dan hari ini, saat ini sudah tercatat. Pasti, ya. Yes. Hello, kalian. Are you there? Yeah, I'm there. Good morning. Yeah, good morning. Yeah. Welcome on board. Hey, good morning, kalian. Yeah, good morning. You are sorry, sir. The fourth speakers today. Yeah. Do you want to say something to the audience?
Yeah, so Introduce yourself. yeah. So good morning, everyone. And my name is Kalyan. I'm based out of India. I manage the partnerships and alliances at Lepton Software. And Insystech is the most trusted and valuable partner to us in Indonesia. And so I'm here today to talk about the latest developments and the technology, how Lepton is helping a lot of telecom providers in India and outside India. So I would talk about our products and the latest technology development that happens in the telecom industry. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you for your time, and then you will be the fourth speaker today. And then now sekarang kita berpindah ke pembicara berikutnya, yaitu pemateri kedua akan disampaikan oleh Piyush Sharma dengan topik New Update My Info Pro versi 2021 dan new features incoming yang akan diluncurkan pada versi 2023 mendatang. Piyush Sharma, that's your time now, and then we allocate for you around 30 minutes for you. Please, please deliver your material today. Sure. So my screen is visible, yeah? Yes, we can see. Okay. So hi guys. So I would be today presenting about MapInfo, like what we have achieved in 2021 release, like what new features we have, what changes what updates we did, and what we're going to bring in 2023 as well. So I'm going to discuss on those today in a little bit in detail. So the agenda would be to the introduction, which if I go with myself, I'm already given my introduction that I'm working as a product owner for MapInfo Pro. So I've been associated with the company for over like an year now, and been closely working with MapInfo 21 release, .1 release, as well as we working on the roadmap for 23 workaround as well. So let's start. Okay. So as we all know, the previous version of MapInfo wasn't like that much having those languages, like different languages in them. We only have like 5 or 6 languages available. But with the 21.1 release, we are bringing up like 17 new languages. So MapInfo now supports these 17 languages, which are English, French, German, Japanese, Danish, Finnish, Swedish, Dutch, Italian, and we got Chinese in a simplified version. We got Spanish, Portuguese, Russian, Polish, Czech, Hebrew, and Turkish. So all these 17 languages have been now supported. So whenever you install a new, whenever you install MapInfo or update, the installer will give you an option to select a language in it. So from where users can select, and all the system would be reciprocated into the selected language. So the 21.1 release was out in 31st of March in 21. So we brought in some new features in here, like we updated the coordinate system dialog box, which earlier was not that much responsive. So we made it a bit more responsive, and we added some new features to it. We added some time layer options now, time series option. So that was a key feature for the release, that we added time series functionality to MapInfo, which supports now on every single layer, as well as WMS servers, which we can have all those time enabled WMS servers. So any sort of data, either it's a table or a map, or you have a time format or a date time format in them, or any data value that comes that reflects to time. So that can be converted into a time series. So time series is basically we are providing a more visualized version and updated of your data to get like better understanding and visualize like over the time of the period how the company has performed and how your organization has performed, corresponding to the data which we have provided. We have added the expressions on the layer, visibility expressions on the layers, which enables team to have like different features. So if you go with expressions, if I say expressions in here, so expressions are basically, suppose we have added a column for expression
tab in it. So in a timeline option, so whenever someone selects the expression, they can construct their own expressions in it, which means suppose you are using a map raster, you are using a raster which have like a same time durations or same time coordinates throughout. So now you can add a start and a stop time, creating using those expressions. You can create your own expressions in MapBase. Also, we have added a refresh query option now. So refresh query in SQL dialog box is basically instead of closing your whole tab or browser windows, you can refresh it out. You can refresh the SQL queries which you have already. Earlier, what I was there was like there was no refreshing option in there, so users have to close the whole tabs in the browser window before going for a new SQL query. So now what they have done is like you need to have like you can refresh the queries on the spot instead of closing the whole browser with a MapInfo tab. Also, we are providing like now MapInfo Pro Viewer offline support, as well as we have added a MVR raster file, multiple MVR files to the raster imagery now. So these are some of the more like key features or enhancements which we have done in MapInfo Pro. Moving forward, I'll explain with the key features which we have, like the features which we have added in detail. So as we know, we have like coordinate system in there. We added 2 more projections to it. So the new projection entries which we had into the list for MapInfo are for Germany as well as the Philippines. So we added some datnums PRS92 for Philippines, as well as we have added for Germany as well. So the new coordinate system projections, now you can have like projections on your data under those themes as well, under the Germany, as well as choosing on those Philippines. As I mentioned, like the coordinate projection dialog box, which we have uploaded now. And so the earlier which we had was like pretty much simple, not that dynamic. It was just and like you can select and go forward. But now we have like made the coordinate system dialog box a bit more dynamic. So which means you can choose the size, you can resize it up. We can rescale it using the corners, as we all noticed. We have the arrow corners on that. You can resize and resize it. Moreover, we have added a search feature to the dialog box now. So where the user can select, search their own coordinates, which they want for the projection. And also we have added one more feature in this dialog box is to make the coordinates favorite. So there's a star option next to the projections for which user can select and make them as their favorite. And moreover, and there is no limit on making the favorite numbers. So you can make n number of favorite. And suppose if someone doesn't want to make any favorite, but they constantly use few of those projections regularly. So the dialog box will keep the data of last 10 recent projections in it. So it will give you an idea of the last 10 recent projections. If you see on the right screen up here, we have at the bottom, these are the recents. You can see in here, we have the recents what the user must have used. And the star option next to it makes it your favorite. And this is search option we were talking about, where user can search around their latitudes and longitudes for the projections. So WMS time series. So this is the one of the key feature which we were like counting like you can say the star of this release, and we're getting a good response for this one because this was like pretty much called for from a long time by the users, which we had on our forums, so many requests. So time series is basically we have added a new layer to your data. If your data has like attributes for time and date in it, you can create time series out of it. So it basically gives you a visualization representation of the data that has changed over the period of time, like how you have data has reflected in field of time. So
The only constraint for this one is like the data must have the date, time, or date time parameters. Moreover, with the time series, when we can say that you can add time series to a map in a map info, provided that map already has a date and time attribute, as I already mentioned, but you can also use it into the raster files as well, which I've already mentioned, like the expressions we have added it up. So suppose you have a raster data which doesn't have which have the time entries in it, time attributes in it, but it is reflected only to a normal standard slot. Like it has like a constant slot which is equal for everyone. Like doesn't have like a different range in it, same range for every data entry. So what you have to do is you can go into the map base state, you can create your own expressions, and you can add the start and the stop time for the particular data. So that will help you out in the vector layers for raster file as well. With the WMS, you can use the WMS servers as well in your layer time options to create a time series for a time-enabled WMS layer. For a WMS layer, by default, the WMS layer, by default, the WMS option is selected as a row filter, and the visibility expression is enabled. So all you have to do is select the time configuration option under the configuration dropdown and extend the period for what you want and what extent you want and what period you want from the dialog, and it will reflect on your screen for the time series. So these are the few, if you go with the roadmap, so these are up here we have like from in the previous release, 2019.3 release, what we had up and what we have improved. So we got 21.1 release, and then we had one more patch release out for the .1 as well, which brought out all the 17 languages into it. So we got tile server reprojection for Bing and the Bing maps. We got time series visualization and analysis for different layers, whether it's a vector data, whether it's a WMS servers, whether it's a normal data on your map. So you can create a time series. Then we have a select by attribute. So if someone doesn't have the SQL knowledge in detail, so they can use the select by attribute to work around. So you would be given all this, you click on the select by attribute, you would be redirected to a table where you would be having a set of attributes from where you can select out from the drop-down list. Now we got the smart text rules. So smart text rules is basically, now you can have the smart text, which is kind of a dynamic text all over your map, wherever you want it, which could change with the presentation of your data. When the data value changes, smart text value will also change. We also have the support for MVR files in the rasters. We updated the WFS paging to 2.0 paging support. With the MVR files, we have expanded the vector versions, or you can say the raster support. Also, we have we got the refresh queries, we got the WFS table, we got the map and pro offline support, and what we have coming up in the next 23 release. So these are something which we have already done. So what we are planning in now is the up here. So we are planning to bring in 3D visualization for map info support. So team has been working on it, and we are researching on this thing, like how we can provide it out and we can get it more and more valuable for the customers. So we are working on the 3D visualization. So this is the one, and we are planning to expand the API services support into a different level now. Also, we have these are the few features which we are planning today. Besides this, we are having some heaps of tech stack updates. We got the Python update, we got GDAL update, we got different versions update as well. Also, we are working on GeoRaster support as well, 2.0. We are updating the GeoRaster now. With 21.1 release, what we have in now is earlier we used to have advanced and the pro basic version. So basic version doesn't have the raster capability in it, but the advanced version is there. But from 21.1, both the versions will be having the advanced the raster support. Also, if someone is using a precisely Spectrum spatial as well, Spectrum software as well, so they would be able to have
integrate their Spectrum Spatial with MapInfo now. So we're working on interoperability between MapInfo and Spectrum Spatial in 23 release. And there are so many other like UX improvements now, which we have covered in 21.1, and some of them was left out. So now we are working on those UX changes as well. So resource enabled, if I say in here, is where we take ideas from the users. So as I said, all the development which we are doing, all the roadmap we are working on is basically depending on the how community comes to us, how our user base come to us. So when you go into MapInfo main page, you have like a MapInfo news. So all the updates, all those updates which we have with the recent MapInfo will be reflecting on your home screen of your MapInfo application itself. So, and you see up here, you have a knowledge community here. You can click on here, you can directly go with the knowledge community, and where we have the ideas forum as well, where users can add up their own ideas. So MapInfo Pro, if I say in here, is we have like several ways to update what's happening, and we can aware the community out. So this is the one of them. So as I already said, MapInfo News will give you an update, like which update is out, what we are going on, what would be the new release, if there is customer survey where users want to put their interest in, so that could come in here. So this is something which we are focusing on. Also, we do have we have created now precisely a YouTube channel where we have MapInfo Pro videos where we can go and look around for some of those quick ideas, quick help guide, we can say that. So we have in there. And if you think something is missing and you want some specific video or specific help guide around it, so we can create those short-term videos, like short videos, to help the user to understand the product better. And if you guys follow us on LinkedIn, we also have like a active LinkedIn team as well working on it. We have our sales partner Peter, who always start with the MapInfo Monday challenge, or we can say that MapInfo Monday, where he puts like a short video of any specific word around on every single Monday. So we basically have like a hashtag MapInfo Monday, where he presents like a specific small topic every single Monday. If you want him to, if you want some quick feedback, we can ask him to work around on those particular sections, so he can have those small batches available on the LinkedIn as well. So this is our social media LinkedIn support. So I'll suggest you can follow Peter, as well as you can subscribe to MapInfo or Precisely on LinkedIn for these regular updates. Then we have the Precisely Ideas program. So we will share this presentation at the end. So that would be having a link, and we'll provide a link and separate emails for every single resource material we have, as well as the release notes. We add the release note for the new 21.1 release, so users can go through it then. So this is the MapInfo Precisely idea, we can say. So where we get most of our ideas to work around in the next release. So suppose we have released it out, and we regularly come in here, check with what community is thinking about after the release and what they need. So we go in here, we assess it around, we find it out all, and during we research and we scan it out, and we find out the most suitable with in-demand things or improvements we require. So if you have any concerns, if you wanted something in the MapInfo, also just go to the Precisely Ideas, write down your comments, write down your things, and we'll definitely go through them. So any questions so far? Okay, I think for the question we will write first, and then we will inform you later. Okay. So that's all from my side. Okay, thank you, Piyush Sharma. Very interesting
presentation, and seems precisely software developing from time to time, and then in next few months later we will see the 3D, right? Yeah, you will. Wow. So we're working on it around. So most probably by the first quarter, or depending on like what's the time priority, we are like currently researching. We are Oh. currently researching on the timeline. So once we have, that's what I say. Once we have it up, we should keep on following on the MapInfo news. So that would be bringing up new updates. Okay, okay. Whenever What kind of 3D that can be seen there? Building or what else? see, that's under research right now. We are planning to get it like more in detail. So like proper LiDAR vision. So street view to building view to the maps, 3D maps. Oh, So we are working around on the complexity of the work around here. So maybe we'll go with the basic one right now, and then we'll go in detail in the next patch release. But right now we are researching on that. okay. Thank you. Thank you. Very interesting. Okay, okay, okay. Okay, thank you for your presentation, and now we'll move to the next presentation. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, karena ini kan kita pembicara dulu, pembicara pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, dan nanti di ujung baru kita open pertanyaan. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, di chatting dulu ya, di chat box, nanti kami akan catat supaya nggak kelewat ya, karena khawatir nanti kalau setelah pemateri keempat malah teman-teman sudah melupakan apa materi yang disampaikan oleh yang pertama sama yang kedua tadi. Jadi kalau selagi ingat, langsung aja diketik dan disebutkan di situ pertanyaan ditujukan kepada Bapak A. Apa pertanyaan? Ditulis saja dulu, nanti kita catat, nanti pada di ujung acara baru kita akan buka satu demi satu dan kita akan sampaikan kepada si penanya, kepada si yang mempresentasikan. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Mbak Francisca. Francisca Ivoni ini saat ini berdomisili di London ya, saat ini di sana kurang lebih jam 4:45 di pagi hari, di subuh hari ya. Karena ingin ikut di acara kita yang sangat menarik hari ini, maka beliau bela-belain untuk bangun sejak jam 3 kali ya. Oke, materi yang akan disampaikan new location reference by tiling 3M times 3M. Ya. Terima kasih silakan. Pak Hilmi infonya. Silakan. Oke, saya mulai share screen. Oke, sudah visible ya Pak, sudah kelihatan? Ya. Oke. Nah, terima kasih waktunya Pak Hilmi juga dari tim Insistek. Tadi sudah perkenalan di awal, buat yang baru gabung, salam kenal. Nama saya Francisca Ivoni dari What3Words. Oke, tadi ya di sini benar masih jam 4 pagi, tapi sudah melek kok Pak, ini udah bisa join di sini. Oke, sedikit soal What3Words sebenarnya. Pasti Bapak dan Ibu yang pernah ada di posisi kayak gini, kayak banyak banget tempat-tempat yang nggak ada namanya, atau mungkin ketemu tempat bagus terus nggak tahu gimana cara menjelaskannya gitu, kayak tadi di Jalan Raya Untung Suropati, terus masuk gang sedikit, gangnya deket warung, di situ ada warung Indomie, pasti mencoba menjelaskannya seperti itu ya. Dan ini problem ini universal, maksudnya nggak hanya di Indonesia tapi di semua tempat pun juga seperti itu. Terus kayak mau ketemuan sama temen lagi jalan pagi misalnya di GBK, lari pagi gitu, kemudian mau janjian sama teman, oke nanti masuk aja ke sini, saya pakai baju biru di bawah pohon, padahal pohon banyak banget. Itu agak susah lagi gitu kan, menjelaskan gimana caranya menjelaskan lebih singkat. Biasanya pasti akan share location di WhatsApp, atau kalau enggak ya udahlah aku live location aja untuk 1 jam, nanti biar temanku bisa nemuin lebih cepat. Nah, tapi ada juga beberapa kasus misalnya kayak gini nih, kita lagi pakai softwarenya MapInfo, kemudian kita mau menuju ke satu lokasi tertentu yang agak remote, atau misalnya perkebunan sawit di satu titik, di satu petak, itu ada yang perlu dilihat. Nah, itu juga pasti harus pakai mesin to machine share location itu. Gimana caranya untuk ngomongin itu atau communicate itu agak susah. Pasti kayak di petak KM sekian. Nah,
Tapi gimana kalau misalnya nggak ada orang di sana untuk share location? Nah, itu nanti pasti harus telepon-teleponan lagi sama temennya segala macam, atau dibantu dengan mesin pastinya. Nah, ada juga kalau misalnya kita pakai Google Maps, kita coba klik, oke deh aku klik misalnya janjian di Stadion Bung Karno. Tapi di Stadion Bung Karno itu di Google Map pasti hanya pinpoint di point of interest-nya saja, atau di tengah-tengah gedungnya. Nah, nanti untuk ketemu lagi sama orangnya, pasti kita butuh waktu lagi untuk telepon lagi atau sharing live location lagi. Jadi alamat yang ada pun sekarang masih belum bisa specify cukup akurat untuk langsung bisa tahu posisi seseorang ada di mana. Dan kemudian ini juga terjadi, ini di meta yang saya tunjukkan ini di London. Di London itu ada 11 Church Road. Jadi kalau misalnya saya mau ketemuan sama teman rumahnya di Church Road, Church Road yang mana ya? Ini ada 11 Church Road di London. Dan di Indonesia pun sama. Nama kota, nama-nama jalan di Indonesia pasti kebanyakan adalah nama pahlawan. Jalan Gajah Mada. Jalan Gajah Mada yang sebelah mana? Padahal satu kecamatan itu mungkin satu kecamatan ini ada Jalan Gajah Mada, kecamatan sebelahnya ada Jalan Gajah Mada lagi. Nah, belum lagi kalau misalnya kita traveling nih, kita nggak tahu cara bacanya huruf kanji seperti apa, kemudian gimana cara nanya ke orang lokasi yang tepat, dan problem-problem ini semua sebenarnya yang menginspirasi dari founder kita, Chris Sheldrick, untuk kayaknya kita butuh satu alamat standar yang bisa dipakai di mana saja dan tanpa tambahan mesin lainnya, atau misalnya nggak perlu orang susah-susah kayak menyebutkan latitude and longitude, karena sekarang yang paling precise adalah latitude and longitude. Tadi Pak Daram udah jelaskan sedikit di awal, point X dan Y. Tapi itu kan susah ngomong, ketemu saya ya di minus 6,29, dan itu seringnya panjang sekali, itu tidak human friendly. Nah, disitulah muncul kebutuhan untuk alamat yang bisa dikenali, lebih simple, bisa dipakai di mana saja. Ini tadi saya cerita sedikit, kalau kita ngomongin pakai koordinat pasti ribet banget ngomongnya gitu. Nah, itu kenapa kita kemarin ciptakan tahun sekitar sudah 9 tahun Chris mendirikan What Rewards. Kita kantor ada di London, dan seperti apa sih yang kita lakukan? Ini saya kasih gambaran sedikit. Videonya jalan ya? Memang nggak ada suaranya, tapi Jalan. hanya visual. Ya. Nah, ini yang kita lakukan. Kita ngotakin seluruh dunia jadi 3 kali 3 meter. Jadi total kita tuh punya 57 triliun kotak yang mengcover seluruh bumi. Mungkin ada yang bentuknya nggak precisely kotak karena bumi kan bulat ya. Ada yang sedikit mungkin kita ngikutin bentuk kontur buminya. Gitu. Dan setiap kotak tadi kita kasih nama 3 kata dari kamus, 3 kata random dari kamus. Jadi kita nggak usah ngomong 51,4982 dan seterusnya. Di bahasa Inggris saya bisa ngomong gaze, across, like, dan itu kotaknya pasti precise di kotak yang sesuai dengan titik latitude and longitude-nya. What Rewards sendiri sudah tersedia di 51 bahasa, jadi sekarang semua orang bisa pakai. Saya tunjukkan sedikit bagaimana aplikasi What Rewards-nya. Bentar. Oke. Ini aplikasi, kalau Bapak Ibu pergi ke whatrewards.com, tampilannya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Terus gimana caranya saya nyari alamat saya? Oke, saya bisa ketik langsung di sini. Ini alamat rumah saya di Tangerang. Nah, kalau saya zoom lagi, ini kelihatan kotak-kotaknya. Nah, ini kotak-kotak tadi yang saya sebut ukurannya di real world, ini ukurannya 3 kali 3 meter. Nggak kelihatan kelihatannya. Nggak kelihatan, Pak. Ya, ini masih PowerPoint yang kelihatannya. Keluar dulu. Masih keluar dulu dari PowerPoint. Oke. Sebentar, Pak. Soalnya kita mau lihat rumahnya Mbak Francisca di mana gitu. Sekarang sudah kelihatan nggak, Pak? Ya, Ya. kelihatan ini. Sudah ya. Tadi Oke. saya ketik di sini. Saya ketik alamat rumah saya, depannya saja di sini. Kemudian saya zoom in. Saya bisa ganti ke satellite view juga. Nah, ini. Geser sedikit. Nah, ini di sini rumah saya.
Ya, berarti ini. bisa nunjukin sampai ini Betul. ya, sampai pintunya ya. Sampai pintu rumah saya, Ya. gitu. Tapi kalau saya nggak tahu alamat rumah orang, jadi saya nggak bisa apa namanya, saya harus tahu alamat rumah saya dulu nih. Saya harus cari ini. Seharga Sebunyi Kenangan. Nah, sebenarnya di balik ini sama saja, yaitu latitude and longitude. Latitude longitude untuk kotak ukuran 3 kali 3 meter tadi. Dan ini konsisten ya. Jadi misalnya kotaknya rumah saya ini seharga Sebunyi Genangan mau diakses pakai bahasa apa saja. Oke, saya ganti bahasanya. Misalnya bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Nah, kotaknya akan sama tetap di sini. Mungkin words-nya akan berbeda karena ini tidak translation langsung, tapi kita memilih kata baru di bahasa lain, di bahasa baru yang benar-benar random, acak, tapi koordinatnya akan tetap sama di titik ini. Seperti itu. Nah, nanti habis ini bisa lihat, bisa cari alamat WaterWorks rumah masing-masing atau alamat apapun yang mungkin memorable buat Bapak Ibu, bisa dicari di WaterWorks. Kita ada di bisa diakses di waterworks.com atau ada juga app kita WaterWorks, tersedia di Android juga, di Apple juga bisa gitu. Nah, uniknya itu apa tadi, satu universal. Jadi kita memang menyediakan kotak-kotak tadi itu dalam sekarang sudah jalan mau ke 54 bahasa. Jadi itu universal. Kalau misalnya Bapak Ibu kok lagi traveling misalnya atau lagi umroh, lagi naik haji terus nggak tahu mau janjian ini namanya jalan apa, di WaterWorks Bapak Ibu bisa setting pakai bahasa Indonesia dan pakai itu, share itu ke teman-teman atau ke mungkin mau ketemuan atau mau janjian, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Jadi nggak perlu bingung lagi ya tadi saya di jalan apa, saya nggak tahu bahasanya, saya nggak tahu di mana. Nah, itu bisa dipakai secara universal. Kemudian memorable karena cukup 3 kata saja dan cukup precise. 3 kata tadi bisa langsung merefer ke kotak 3 kali 3. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nyebutin latitude longitude-nya atau sharing location ke WhatsApp. Ya, itu bisa di skip di situ. Nah, kegunaannya apa? Sebenarnya cukup luas karena memang yang kita bikin adalah alamat, addressing system. Jadi semua hal yang butuh alamat akurat itu bisa memakai WaterWorks. Dan yang paling penting adalah WaterWorks itu bisa menyelamatkan nyawa. Karena di UK, kalau di UK dan di Europe itu kita sudah bekerja sama dengan emergency service, dengan ambulans, dengan pemadam kebakaran, juga termasuk penanggulangan bencana, mereka sudah mengenali WaterWorks. Kalau misalnya tidak ada app-nya, jadi emergency service itu bisa ngirim SMS langsung push gitu ya. Jadi bisa push, misalnya saya telepon 911, saya nggak tahu saya ada di mana, mereka akan kirim SMS push. Yang kalau saya klik, nanti mereka bisa baca, bisa tahu alamat WaterWorks saya ada di mana. Nanti saya bisa dapat alamat WaterWorks-nya itu saya bacakan, oh saya ada di misalnya makan titik malam titik bersama. Oh, dan mereka langsung bisa cari itu. Oh, ini titik precise-nya. Seperti itu. Kemudian use case yang lainnya di e-commerce, karena itu akan membantu kurir untuk mencapai titik pengiriman lebih tepat, lebih cepat, dan lebih efisien juga. Termasuk untuk traveling, misalnya lagi jalan-jalan, kemudian untuk booking hotel, itu pun kita juga ada beberapa hotel yang sudah pakai WaterWorks address supaya lebih gampang dicari di petanya. Seperti itu. Nah, tadi Pak Dahram udah sempat kasih lihat sedikit di awal. Untuk di Mapinfo pun bisa diunduh extension untuk WaterWorks-nya, bisa diinstal. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di ujung, ini ada XY koordinatnya plus ada WaterWorks address-nya. Jadi kalau misalnya, yang plot yang di sebelah sini nih, di remain.amount.qt. Jadi tidak perlu lagi bisa di-sharing lewat telepon, bisa di-sharing lewat WA langsung tanpa harus sharing koordinat atau live location tadi. Nah, bedanya apa? Kalau dengan live location itu kan pasti Bapak Ibu juga ada tulisannya di situ accurate within sekian-sekian meter radius. Artinya masih ada room of error tadi karena yang dibaca adalah titik GPS-nya tadi ya. Masih ada sedikit room of error. Kalau kebetulan pas sinyalnya bagus ya mungkin errornya cuma 5 meter. Tapi bisa jadi pas sinyalnya lagi nggak bagus, ya bisa errornya bisa sampai 30 sampai 100 meter.
Sedangkan what rewards itu memang kita offline, maksudnya adalah titik-titik tadi itu sudah kita pre-assign di awal, titiknya nggak akan berubah. Nah, sekali kita share itu ya titiknya pasti di 3 kali 3 meter tadi. Oke. Ini tadi saya sudah ceritakan sedikit soal emergency service. Jadi kalau amit-amit ada apa-apa, kita lagi trekking atau lagi outdoor, lagi sepedaan di gunung, nggak tahu, nggak ada nama jalannya yang pasti. Nah, dengan what rewards nanti kita bisa kasih ke emergency service, saya ada di titik ini, di titik makan malam bersama. Nah, penggunaan yang lainnya sekarang sudah mulai ada beberapa, jadi kayak pengiriman pakai drone. Itu kan mereka butuh precise, mereka butuh titiknya, tapi manusia, kita nggak bisa nge-share, lebih susah untuk nge-share latitude longitude, supaya lebih gampang kita bisa mention, oh kirimin ke, di saat kita order, kita bisa masukin alamat saya, misalnya tadi alamat rumah saya seharga.sebunyi.genangan, saya bisa masukin itu di orderan, misalnya saya order makan nih, order kayak GoFood, tapi kalau untuk GoFood sekarang kita belum live, cuman kita sudah in discussion dengan beberapa company juga di Indonesia supaya nanti what rewards bisa dipakai di aplikasi-aplikasi yang sekarang sudah familiar Bapak Ibu pakai sehari-hari, GrabFood, GoSend, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli. Nah, nanti di saat order, di saat masukin alamat itu bisa nambahin lagi fieldnya alamat what rewards-nya di situ supaya lebih precise. Ini contoh gambarannya. Ini adalah Cabify, salah satu ride hailing sama seperti Grab, seperti Gojek. Nah, di sini biasanya kan kita harus masukin alamat, masukin lagi titik. Pasti nanti drivernya telepon lagi, titiknya sesuai nggak Pak Bu, atau nggak mereka telepon Pak Bu kok saya nggak bisa ketemu. Nah, salah satu dengan Cabify ini kita sudah bisa masukin langsung alamat what rewards saja. Jadi saya cari dulu alamat destinasi saya what rewards, misalnya tadi di rumah sebunyi.seharga.genangan, ya udah saya tinggal masukkan saja di kolom alamatnya tadi. Dan mereka akan langsung mengenali titik itu tanpa harus masukin lagi alamat-alamat lengkapnya atau titik drop delivery point. Kemudian kita sudah melakukan tes juga dengan salah satu perusahaan logistik, Aramex. Aramex adalah perusahaan logistik terbesar di Middle East, di Timur Tengah. Dan kita coba hari itu kita ngetes ngirim 100 alamat dan 100 delivery, maaf. Dan untuk 100 delivery driver A itu menggunakan alamat konvensional seperti biasa, driver B menggunakan alamat what rewards address. Dan hasilnya adalah delivery itu lebih cepat 42% atau hemat waktu sekitar 3 jam. Jadi pakai alamat konvensional 7 jam 39 menit. Kalau pakai what rewards address itu hanya 4 jam 30 menit. Nah, di sini berarti kan sudah bisa langsung kehitung ya efisiensinya atau berapa banyak bensin yang di-save, berapa banyak cost yang di-save untuk satu driver. Sedangkan untuk perusahaan logistik mungkin mereka bisa punya ratusan driver dengan ratusan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu paket setiap harinya. Kemudian salah satu feature yang kita kembangkan juga adalah untuk voice recognition yang kita tanamkan di beberapa di navigasi, di sistem navigasi mobil. Sekarang sudah ada 19 merek mobil yang sudah bisa menggunakan what rewards, dan yang salah satu yang paling awal yang menggunakan adalah Mercedes-Benz. Kita lihat dulu Mercedes-Benz. Monday's Future Caravan. Kedengeran nggak Pak suaranya? Ya. Kedengeran ya. Nah, jadi dengan Mercedes-Benz, driver itu sekarang tidak perlu lagi memasukkan alamat manual titik. Kalau mau misalnya aku mau nyetir ke rumah, nah saya bisa langsung sebutkan, hey Mercedes, take me to what rewards seharga.sebunyi.genangan. Seperti itu. Dan dari navigation sistemnya langsung akan mengenali 3 words itu, 3 kata itu, dan langsung mereka convert ke koordinat. Dan mapnya akan langsung calculate rute paling dekat, paling cepat untuk sampai ke koordinat yang kita sebutkan tadi. Mitsubishi juga sudah bisa, dan sekarang pun kita ada tim juga di Jepang yang memang membantu untuk integrasi dengan
brand-brand mobil. Semoga sebentar lagi ada di Toyota dan Honda, jadi Bapak Ibu bisa pakai juga nanti di Indonesia. Nah, penggunaan lainnya adalah untuk public services, ya public services. Jadi misalnya untuk saluran PAM di sini, kemudian ada listrik, gas juga, dan itu kalau misalnya penggunaannya adalah kalau untuk reporting, misalnya ada kerusakan. Jadi ini contohnya yang saya pakai ini dari UK Power Networks atau perusahaan listrik di sini. Jadi kalau misalnya ada gangguan di satu area atau ada titik instalasinya mereka yang bermasalah, publik pun sekarang juga bisa mereport dan mereka nggak perlu bingung-bingung lagi untuk aduh alamatnya ini kan agak susah ya, alamatnya di jalan kecil dekat sungai, ada gubuk kecil, itu panjang banget untuk dijelaskan. Nah, mereka bisa pakai WattRewards-nya saja, dan di sistem geospasialnya Power Network tadi sudah bisa mengenali, oh alamatnya di sini, oh mereka pakai WattRewards. Jadi mereka bisa langsung lebih cepat untuk cari, oh unit ini nih yang bermasalah. Jadi untuk melakukan pemeliharaan segala macam itu akan lebih gampang juga untuk pekerja mereka untuk mencapai unit tertentu tadi yang bermasalah. Kemudian untuk use case lainnya sebenarnya tadi saya sudah sebutkan sedikit untuk traveling. Sekarang kalau untuk traveling contohnya adalah di booking konfirmasi itu sudah ada WattRewards-nya. Jadi nanti tamu bisa langsung klik di sini dan bisa langsung dipakai di Google Maps mereka, atau kalau mau nyetir pakai Waze itu juga bisa langsung dikasih koordinatnya dari rewards yang disediakan oleh hotel ataupun penginapan akomodasi yang sudah bekerja sama dengan WattRewards. Begitu, kurang lebih seperti itu presentasi saya soal WattRewards. Ya, Bapak Ibu bisa langsung coba download, atau mungkin yang memang menggunakan Mapinfo untuk lokasi-lokasi precise, nanti bisa langsung dicoba diinstal ekstensinya untuk WattRewards dan bisa langsung coba explore bagaimana cara menggunakan WattRewards. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, menarik sekali. Jadi sekarang untuk orang hilang udah semakin sulit ya. Betul, termasuk buat anak-anak Pak. Jadi misalnya anak-anak kan mereka agak susah nih ngapalin namanya jalan mereka gitu kan. Nah, kasih tahu aja nih 3 kata ini, Dek, ini adalah alamat rumah kamu, Dek. Jadi kalau kamu misalnya main lupa alamat rumah kamu, lupa jalan pulang, ini 3 alamat ini nanti yang akan membantu kamu. Ya, ada satu hal sih ya sebenarnya saya lihat satu fiturnya di WattRewards itu. Kan kalau kita pakai Sherlock itu kita harus ada internet ya, harus ada pakai data. Nah kalau pakai WattRewards itu dengan radio pun kita bisa share lokasi kita, saya bisa sebutkan. Jadi tidak tergantung kepada availabilitas jaringan internet. Ini sebenarnya kenapa di emergency itu sangat bagus menurut saya ya, karena nggak tergantung sama signal internet. Yeah. Kalau untuk cari posisi kita sekarang itu bisa tanpa sinyal internet bisa. Yep. Nah, terus gimana caranya kita menuju ke titik itu kalau kita nggak ada internet? Kalau menuju, untuk orang yang menuju memang dibutuhkan itu Pak, karena ketika kita dapat posisinya nanti kan kita akan diarahkan untuk pakai navigasi sistemnya yang kita biasa pakai apa? Bisa pakai Apple, Google. Nah, untuk orang menuju ke sana betul. Tapi ketika saya ingin share lokasi saya, misalnya saya kondisi emergency, nah sinyal saya merebet nih, nggak bisa. Saya kan nggak bisa share live location nih, tapi saya bisa langsung buka app saya, klik langsung location, kayak kita pakai Google itu kan ada tombol kompasnya itu saya bisa dapat alamat saya di sini, kotak 3 saya ini di sini bisa. Tapi saya nggak bisa mengakses yang lainnya ya, mungkin agak lama kalau sinyal saya terganggu. Tapi at least saya bisa dapat kotak terdekat saya itu tadi apa, saya bisa kasih itu ke orang. Saya bisa telepon ke orang rumah misalnya, saya di sini nih. Nah, nanti kan orang rumah itu pasti ya butuh internet untuk menuju ke titik saya tadi. Dan untuk penamaan 3 kata itu terserah kita ya, apapun itu kalimatnya. Enggak Pak, jadi untuk titiknya sudah pre-assign, sudah ditetapkan, sudah kita bikin random. Jadi semuanya sudah pre-assign. Kita tinggal semuanya sudah ada namanya ya? Semuanya sudah ada namanya Pak. Nah, saya buka lagi coba ya. Oke. Sudah kelihatan Kak Pak petanya atau masih? Iya, okay. Udah. Nah, ini semuanya sudah pre-assign. Jadi setiap titik sudah ada namanya.
Oh gitu ya. Betul. Termasuk kalau Bapak Ibu ada yang hobi mancing di tengah laut, kemudian bingung titik ini kayaknya seru nih gitu, tapi titiknya tadi namanya apa ya? Titiknya tadi rivernya apa gitu. Kalau nggak punya GPS ya bisa pakai Waterworks. Ini semua sudah kita kasih nama. Iya ya, ada namanya semua ya. Oh ini Gitu, dan makin gampang nih untuk menemukan istri di pasar mau dijemput ini sudah makin betul Pak. mudah ya. Iya iya iya. Iya iya iya. Oke oke. Oke, menarik sekali. Nanti teman-teman kalau mau ditanyakan di chat aja dulu ya, karena waktu kita terbatas dan kita akan menuju ke pemateri berikutnya. Thank you Francisca Ivoni ya. Ini kelihatannya sangat Sama-sama, Pak. menarik ya, dan rasa-rasanya nanti banyak pertanyaan akan ke Francisca. Oke, next we move to the next speaker, Mr. Kalyan Chakravarti. Very good name. And then the topic is new insight at telecommunication industry. Will be presented in English. Where are you? Sorry. Yep. Kalyan. Okay. Now the time is yours. Yeah. So can you hear me? Okay. Can. Yeah, yes, we can hear you. Yep. Thank you. So can you see my screen? Yes, yes, we can see. Yeah. So good morning, everyone. Morning. So today I'm going to talk about the location intelligence, where so Lepton Software has been the market leader in the telecom segment based out of India. And so we're going to talk about what Lepton Software is about, and specific products which we use in the telecom domain, which is network access, RF maps, and the location intelligence products. And just to give a brief about Lepton, so we are a 25-year-old organization, and we typically cater to verticals like retail, telecom, automobile, and banking sectors. And we have more than 200 people who work on enhancing the location intelligence for the data that we receive from our customers. And apart from that, we are partnered with the best OEMs in the world, which is Google for Google Maps. So we offer Google Maps across APAC region, where we are the oldest and the largest partners for Google Maps in India. And also recently we have been appointed as the authorized distributor for MapInfo for the entire APAC region. And we have a relationship with Infovista and Vodafone Idea. And these are the few awards that we have received. And majorly we work in the telecom domain, catering to 70% market in India. And also we work with the largest banks and the FMCG organizations where we enhance the data that the customers possess. And we work with a lot of government entities along with the logistics and the insurance divisions. With respect to the products that we offer, I'll just take some time where we offer network access. Network access is one of the most trusted and reliable telecom network inventory tool, and also perform a lot of analytics for both wireless and wireline. I'll talk about more about network access in a while. And also we offer RF maps and 3D data. So the 2D and 3D maps for wireless network planning and RF planning and optimization. And in addition to these products, we also offer a Smart Market, which is a location intelligence platform, where it helps you for the site selection. If any organization wanted to open any store, or if they wanted to open any specific, they wanted to do a site selection, we provide a lot of intelligent data to the customers and who uses this data to enhance their product capabilities. And we also provide the demographic data and the POI data with the support of Google Maps. With respect to the partnership, which I've already mentioned, so I'll talk specific about MapInfo.
where we are the master distributors for mapping products, wherein Insystech is one of our partners for the Indonesian market. And with respect to the network access, this is right from design to cache, where we have multiple products within the network access, which is the Smart Planner, Smart Inventory, Smart Track, Smart Feasibility, and Smart Locator. So this entire product suite is designed in such a way that they start from the strategic planning and designing, where they ensure what are the locations that they have to, where they can do a feasibility of the product, and where the telecom towers have to be there, where if they wanted to understand what is the current network that they have, and also talk about how the users have to be optimized, and also the smart feasibility. So the moment any specific request comes from a specific location, the tool which is having the intelligence to understand whether the current tower will be able to cater to that requirement or not. So the entire piece of designing, rollout, operations, and client acquisition and customer experience. So everything is built in one particular platform, which helps the telecom providers to roll out their both wireless and the wire network. And we use a lot of tools, including Mapinfo, to design this particular product. So the good advantage of this particular product is it's available on the cloud, and so you don't need a specific infrastructure to install it or implement it. It's basically a web-based application which helps you to take care of the entire planning of your network infrastructure through network access. And to talk about, so it's deployed in more than 4 countries, and it's catering to a lot of telecom segments in India with respect to the fiber network. And to talk about the customers that are currently using it, it's so you have the largest telecom providers in India. So the Airtel, World, and Nokia, and so there are a lot of network providers that use our product to cater to their end customers. With respect to RF maps, so this RF map, the radio frequency map, is used by a lot of telecom companies to check the feasibility and planning of their network expansion. And it also helps you to make a significant cost reduction. And it also helps you with the high quality geographic data and wireless RF map networks with the wide telecom networks. And with respect to the kind of data that we provide is the 3D data. We also have the Sensex data, where we can help you what is the population data set that they have. And also we also provide you the road vector and the cluttered along with the DTM data. And with respect to the coverage, we have the global coverage. So we cater this data for more than 150 countries with 101,500 plus cities across the globe. And with respect to the smart market data, so the smart market data is basically this is powered by Google Map and the cloud, where if any specific if you wanted to expand your business, if you wanted to expand your footprints across the regions, where we provide a lot of intelligent data, which includes your the third-party data, the demographic data, the point of interest, the lifestyle. In the sense, we provide you data with respect to what is the spending capacity of that location, what type of clients, what is the age Sensex that the people have, and what is the spending capacity of that location, what type of point of interest that are there. So all these data are actually provided on the location intelligence platform, and we help you to give you the analysis of where they can open the new stores.
So with respect to the cities and the population is growing, so we will help you provide what are the locations where your competition is doing well, where you are able to manage your infrastructure in a better way. So all these data would help you to analyze and take some intelligent decisions based on the data. And we also tied up with a lot of third-party vendors where we are partnered with Vodafone and Idea, where we understand the usage of the users, like what type of handset the user is using, what is the age group, what are the employment status, what is the PIN code. So we get this lot of telecom data, which helps us to analyze. Take some intelligent decisions with respect to the data sets that we offer. If you see on a screen there, where we offer the landmark and the population, the lifestyle data, what type of villages. We also have the household profile, the PIN code, the 3D data. So all these data sets are incorporated into the smart market, and we offer you the most reliable data where you can trust and take the decision on the data that we offer. So yeah, so this is the data that I was talking about, and we are happy to assist you with any infrastructure details that you wanted to have. Yeah, so that's it from my side. Any questions? Okay, thank you. I think we will collect the question after this. Okay, are you finished? Yeah, I'm done. Okay, thank you for the time, and then after this we will collect some questions from the participants. Oke, teman-teman, itu tadi materi yang disampaikan oleh Mr. Kailan dari India juga beliaunya. Sekiranya teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Untuk tahap awal kita membuka sesi pertama dengan 3 penanya. Silahkan langsung angkat tangan ya, dan kita akan bukain mic-nya dan silahkan langsung bertanya nanti setelah dipersilakan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan langsung aja, silahkan angkat tangan. Kalau mungkin tidak bisa bertanya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh. Nanti ada Francisca yang menerjemahkan. Ya. Oke, teman-teman silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya baca dulu dari chattingan yang masuk. Itu dia, ada Francisca, silakan, ada pertanyaan langsung dijawab, dibaca aja barangkali ya. Ya Pak, ini saya sambil scroll dulu. Oke. Dari Zalizan. Oke, yeah. 2 question about the fusion map info reverse. Assume I have create one field attribute in map reverse address. Okay. Did it request scripting and map basic on Python? Nah, in this one, I think this one is Pak Dahram or NCSTech team knows better than me about how to do it, like in saving it in a batch di map info. Sudah bisa belum Pak Dahram kira-kira? Bisa. Jadi itu sebenarnya ada konversi langsung sekaligus di toolsnya itu. Tapi ya itu tadi harus kita ada API dari. Betul, harus pasang API-nya dulu. Iya. Dan itu saya nggak tahu yang free-nya berapa banyak. Setelah itu kita harus sampai dengan 1000 Pak. Jadi setelah 1001 ke atasnya itu ada cost-nya. Subscription, betul. Yep. And then the second question, how it handles features for 2D objects. So what rewards works in 2D objects, into this. For the 3D objects, for example, like delivery in apartment, itu what we can do is we can put the rewards address of the nearest entrance of the apartment, or probably like the delivery,
di titiknya, the point of the lobby, and from then you can kind of direct the delivery guy. Okay, I am at this unit and third floor, second or 2A unit, for example. So basically word to word itu hanya di dua dimensi saja. Karena yang kita lakukan memang kita memetakan permukaan buminya yang kita kotak-kotakin 3 by 3 meters gitu. Oke. Yeah, are this will be available in the new footer? Apparently not, because again, we want what keywords to work as a address, just the way you use your address, just the way kita pakai alamat konvensional kita, sama seperti kita pakai alamat rumah kita. Tidak ada alamat, there's no specific address for your second floor, for example. Hanya ada satu alamat rumah saya, titik, yaitu di depan rumah saya tadi. So that's how we want people to use what rewards as well. Ada pertanyaan lagi sambil saya scroll ya Pak. Tadi ada yang hands up itu Pak Pandri ya? Vendra. Vendra ya. Dibaca dulu Mbak Franciscanya, dituntasin dulu barangkali. Kayaknya sudah Pak. POI data. Ini POI data untuk Pak Dahram. Sudah Pak kayaknya ya buat ya. Oke, cukup ya, sementara cukup. Thank you Francisca, udah menjawab apa yang ditanyakan tadi. Kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, boleh diketik. Selanjutnya dengan Vendra Dwi, silakan. Silakan Vendra untuk bertanya. Nah, mana Pak Vendranya ini? Vendra. Mana Vendra tadi, mana hilang di layar saya. Tadi ada Vendra. Ada trouble mic, Pak. Oh, oke. Siap. Oke. Sambil menunggu Vendranya, Mas Vendra ya. Mohon izin, apakah suaranya sudah terdengar? Udah Mas. Oke. Jelas. Jelas sekali. Kalau boleh ada videonya juga boleh. Ini ada suara, nggak ada gambar ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya. Ada saya pertanyaan diajukan kepada Bu Francisca terkait what rewards. Ya, boleh. Mohon informasinya Bu, untuk penggunaan what rewards itu apakah memungkinkan jika user melakukan finding atau searching gitu menggunakan 3 kata itu di Google Maps dan dia langsung juga mendeteksi koordinat yang sama? Apakah harus menggunakan platform dari website utamanya whatrewards.com itu? Yang pertama. Yang kedua adalah untuk posisi mungkin di wilayah yang remote gitu ya, bukan di urban area gitu. Apakah tile-tile 3 meter square itu mengcover wilayah-wilayah seperti itu? Misalkan di Indonesia itu di daerah Papua atau di luar Jawa ya, di luar Sumatera, luar Jawa gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mas Vendra, very good question. Yang pertama, sekarang saat ini what rewards masih untuk di aplikasi map atau navigasi yang lain, kita sedang diskusi dengan Apple Maps juga Google untuk mereka bisa recognize what rewards address di app mereka. Tapi sekarang yang sudah bisa itu baru di Korea di Kakao Map. Jadi di Korea itu memang mereka kan tidak bisa pakai Google ya, dan mereka mostly orang pakai Kakao Map, itu sudah bisa. Cuman untuk Google kita masih digodok lah, masih cukup panjang diskusinya gitu. Jadi kalau mau pakai driving pakai Google Maps, saya bisa memang harus mengakses di salah satu, bisa di website kita atau bisa download app kita. Saya coba tunjukkan lagi ya. Oke. Misalnya saya buka di web, kemudian saya mau saya ambil titik random aja ya. Nah, saya bisa langsung navigate di sini. Saya bisa pakai Google Maps atau pakai Waze. Karena kebetulan yang ada di laptop saya ada 2 ini.
Nggak Nah, tapi kelihatan, kalau Pak. bisa, oh nggak kelihatan Pak, Ya. sebentar Pak, maaf. Sudah kelihatankah Pak? Ya, oke. Heeh. Oke, Ya udah nah kelihatan. ini saya ambil satu titik. Eh, Kalau saya mau share, saya tinggal klik share ini. Ini saya bisa share ke WhatsApp, saya bisa copy emailnya, copy linknya, atau saya email ke teman saya. Atau kalau saya mau navigate, saya tinggal mereka sudah langsung recognize kalau ada Google Maps di app saya. Jadi saya bisa langsung klik ke Google. Nah, Berarti nanti bisa Google akan bisa direcognize sama Google dong jadinya. directly langsung ke app-nya Google belum bisa Pak. Cuman kalau kita masuk ke website kita atau masuk ke app Oh. kita itu bisa langsung diklik tadi di Google Maps. Tapi untuk cari directly, misalnya saya buka Google Map nih, saya klik rewards address, ya itu fungsi itu belum bisa. Gitu. Tapi cara lainnya tadi untuk akses ya tinggal masuk ke app kita, mau nyetir misalnya ya udah pakai apa? Pakai Waze, pakai Google Map, ya tinggal diklik aja. Gitu. Pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Vendra soal apakah bisa dipakai? Bisa, karena kita sudah memetakan seluruh dunia, Mas. Seluruh dunia. Jadi ada 57 triliun kotak yang sudah kita kasih nama. Jadi kalau misalnya lagi traveling ke remote area atau memang ada yang butuh untuk sharing accurate address misalnya di perkebunan, mining atau apapun lainnya sudah bisa. Mau di Papua, mau sampai ke gunung-gunungnya pun juga sudah ada tree words. Mungkin kalau di gunung karena konturnya tidak rata, it's not precisely kotak gitu ya. Jadi mungkin agak kita sesuaikan sedikit, tapi masih within 3 kali 3 meter tadi akurasinya. Wow. Terima kasih. Berapa triliun tadi seluruh dunia? 57 triliun kotak, Pak. Wow, berapa malam begadang itu ngukurnya? Ngasih namanya berapa lama ya? Ya itu semua kan Luar ini biasa. algoritma, matematik algoritma. Wow, luar biasa. Keren sekali. Dan itu free ya? Free, betul. App-nya free bisa diunduh. Untuk business use case, commercial use case itu kita mulai dari, jadi yang kita bisnis ikut, kalau untuk komersial ya Pak, yang kita lakukan adalah kita nge-convert 3 kata tadi, three words address, into coordinate. Nah, coordinate ini kan bisa dipakai delivery, bisa dipakai orang nyari, mengenali satu titik tertentu, dan seterusnya. Nah, setiap sampai dengan 1000 konversi, 1000 konversi itu misalnya saya customer, saya mau belanja di Shopee katakanlah. Kemudian Shopee nih suka salah-salah terus nih kalau ngirim paket ke saya, nyampainya misalnya alamat depan rumah saya terus. Ya saya mau pakai what rewards. Nah, saya masukkan rewards saya di situ. Sekarang belum ada ya Pak di Shopee, cuman kita lagi in discussion with Shopee. Kedepannya nanti kita pengennya di Shopee itu ada satu kotak field gitu di bawah alamat lengkap untuk what rewards address, alamat what rewards. Nah, saya bisa masukin what rewards saya di situ. Nah, Shopee akan convert itu kan jadi koordinat. Setiap satu conversion itu, nah itu akan kita charge per conversion. Sampai dengan 1000 conversion masih bisa digunakan free untuk business use case, untuk commercial use case. Tapi untuk pengguna publik, misalnya saya mau sharing sama teman-teman, saya mau janjian di mana, app-nya gratis, bisa dipakai dan bisa langsung diinstal, langsung dipakai. Keren. Oke, saya kira jelas sekali ya tadi disampaikan. Jadi kalau mau men-share alamat, masuk dulu ke what rewards-nya tadi, kemudian men-share. Tapi kalau sebaliknya dari Google nggak bisa langsung kebaca. Jadi istilahnya bisa mencolek keluar, tapi nggak bisa dicolek. Ya, mungkin gonogininya yang belum jelas ini dengan Iya, betul. Oke. Baik. Menarik sekali. Kelihatannya nih untuk ke depan ya cepat atau lambat kita akan mengarah ke what rewards itu karena lebih presisi dan lebih enak lah ya untuk mengenai penunjukan titik dan secara precisely. Oke, thank you Francisca. Tadi ada lagi yang nanya angkat tangan tadi sudah diturun lagi tangannya, siapa ya tadi ya? Silakan tadi yang angkat tangan itu, mungkin lagi ke belakang lagi ambil minum, mungkin silakan. Sekali-sekali ditanyain ke bulenya biar mereka juga ngomong sedikit ya, silakan, barangkali ada yang bertanya, jangan ke Francisca melulu barangkali. Silakan di Indonesiain aja, nanti kita terjemahkan. Saya sebenarnya ada pertanyaannya buat ini Pio Sharma. Hi Pio Sharma, I want to ask something. Yes.
Do you have a time frame when you will release a new version of Mapinfo next year? No, we don't have any time frame yet ready because we're working on a different suite right now for the company. So the time frame would be pretty quick, so we don't have any tentative timelines yet. Oh, We'll let you know. We'll keep you posted and updated once we have any possible, because we almost closing in the quarter, so probably within like a couple of weeks we would be having some of the clarity on when we're gonna release it. This would be ready, but yeah, yet now we don't have any tentative timelines. alright, thank you. Mungkin saya tambahkan juga sambil menunggu tadi yang mau bertanya, buat informasi aja mungkin yang baru tahu Mapinfo atau lama baru lihat lagi Mapinfo versi yang terakhir ini. Kalau versi yang dulu itu kan hanya bisa mengakomodasi data vektor ya. Jadi versi-versi yang lama itu. Dan beberapa versi terakhir ini Mapinfo itu sudah bisa memproses data vektor dan raster dalam software yang sama. Jadi tidak perlu nambah modul-modul apa-apa lagi, semua dalam software yang sama itu. Baik data raster dari foto udara atau citra satelit atau dari data manapun yang sifatnya imagery itu udah bisa langsung diproses di Mapinfo Pro ini. Selain itu juga dia ada algoritma tersendiri untuk membaca data raster itu yang bikin lebih cepat ya. Dia istilahkan itu MRR, jadi multi resolution raster. Jadi secara prosesnya itu menurut saya sangat cepat dengan hardware yang standar-standar aja. Karena saya lihat tahu itu ada semacam algoritma di spasial indeksnya itu cukup bagus sehingga prosesnya juga cukup cepat. Ini sekedar tambahan aja mengenai Mapinfo ya. Yang saya sendiri ngikutin perkembangannya itu mulai dari versi DOS, versi Windows 2.0 sampai versi 2021 sekarang ini dengan berbagai macam aplikasinya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama kalian itu range penggunanya itu sangat luas. Yang tadinya memang nggak diperkirakan bisa digunakan, tidak bisa digunakan. Seperti halnya itu bagaimana memetakan loper koran, kemudian dislokasi pasukan, retail audit, penentuan lokasi-lokasi bagaimana saya terbaik untuk membuka sebuah toko. Mungkin saya tidak bisa sebutkan brandingnya yang ada di sini. Yang jelas itu store chain retail modern ini semua menggunakan solusi-solusi seperti ini untuk membuka retail outletnya mereka. Dan itu kita bekerja sama dari beberapa tahun yang lalu, mungkin dari beberapa puluh tahun yang lalu untuk setup bisnisnya mereka di sini. Termasuk juga di Google, di saat-saat mereka belum punya banyak data di Indonesia juga kita bekerja sama untuk membangun data di Indonesia ini. Jadi penerapan Mapinfo dan location ini sangat luas. Sejauh mana kita bisa berkreasi itu bisa digunakan. Makanya kenapa kita mengambil tema hari ini, maximize the power of where with Mapinfo and what3 words. Harapan kita ya penggunanya akan semakin luas. Ini demikian dari saya sebagai tambahan aja sambil menunggu tadi yang mau bertanya. Oke, itu ada pertanyaan. Pius, there is a question for you in the chat room. What is the significant difference between 3D visualization in incoming Mapinfo version 2023 and the previous one? So the way we are talking about the 3D visualization for 23 release, that would be more precise with the terrain view, with the map, with 3D mapping. Whereas the Create 3D map we use is currently basically a point data. So it provides you a visualization of your point data, particular points of the data in a 3D representation. So we are talking about a complete whole 3D map where your data would be represented on a separate layer. So if you provide a 3D, you have a 3D layer at the bottom, and if you provide one more, if you have a data layer on it, so that would be on top of it. And what we are with the Create 3D map, we only have like
base of a point data represented in a 3D representation. That could be like any shape. That could be like a point, simpler point, or you can say a vertical line or sort of data, or horizontal ball sort of data. What we are representing here is if we have a particular polygon that would be having like a different visualization, like you can say like more representative, like a LiDAR view for your particular map. Okay, thank you for the answer. Teman-teman yang tadi ada Mbak Endah Kristi itu sudah dijelaskan ya oleh beliau. Saya kira nggak perlu kita terjemahkan karena Mbak Endah juga udah mengerti ya, bertanyanya bahasa Inggris berarti udah paham juga artinya ya. Oke, baik. Selanjutnya kalau teman-teman masih ada lagi pertanyaan, ini yang si bule satunya nggak ada pertanyaan nih, nggak enak nih kalau dia nggak ngomong ini. Tolong satu orang mungkin bisa nanya ke beliaunya yang pemateri keempat tadi itu ya, supaya beliau juga merasa ada yang mendengarkan penjelasannya ya. Silakan, saya mau bertanya tapi kurang paham soal apa yang mapping. Monggo teman-teman silakan ditanyakan ke beliau khususnya. Pak Dahra barangkali silakan, lagi berpikir keras kelihatannya nih apa yang mau ditanyakan ini. Silakan tanyakan ke beliau, beliau belum pernah menjawab ini. Oke, teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyakan langsung angkat tangan ya. Waktu kita masih ada sekitar 15 menit ke depan. Dan jangan lupa ada e-certificate-nya, nanti tolong ditulis form Google Map-nya, form Google-nya, dan nanti kami akan wrap up data yang masuk dan selanjutnya kita akan kirimkan sertifikatnya dalam waktu 1-2 hari ke depan. Oke. Saya ada pertanyaan sih buat kalian. Kalian, I have a question to you. Yes, sir. Regarding demographic data. Yeah. Currently in Indonesia, we only can provide demography data. I mean the best one is by kelurahan. Okay. Small village. Okay. How to make more detail position. Do you have any attributes that you are looking at for the demographic data? Whatever attributes that you are looking at. No, just the attribute only. Let's say we have a boundary in kelurahan village. We just have a number of population by age group. Okay. Number by male, female, and total population. Yeah, like that. Okay. How to make it more precise below kelurahan level. Okay. Yeah, so we work with a lot of multiple agencies to get this particular data. So you're talking specific to Indonesia, right? Yeah. Okay, I'll have to just check with my the team who handles the data part, and I will come back to you on that. All right. So you're basically asking for the more accurate data for the demographic spread for the population, right? Yeah. Yeah. Okay. I have seen a map in Europe. They can make more by square. I don't know, maybe 1 kilometer by 1 kilometer. Okay. They can know number of population in the square. Okay. This is very, very accurate. In Indonesia, we don't have like that. Maybe you have experience how to create like that one. Yeah. So basically, we rely on third-party data and also the government data. That's where we collect the data. And using our tools and using our the information that we have from both so we have tools which can also basically work on the telecom data as well, because most of the people nowadays are having a mobile phone with them. I'll have to just check with my data team. I will come back to you on your question. Okay. One more question related to mobility data. Yeah. I think some now we can access how to know number of movement every time. Yeah, so basically we are tied up with organizations where there are a lot of apps that are installed on your mobile. Say based on the age category wise, there are certain apps that are there which pushes the data into the big data, and we collect the data from that particular information.
Is Uh, it free access for public? Are not for free access. There are third-party vendors who share those data with us. Oh, It's not available on the public. We work with a lot of vendors based on the location. Like for specific to Indonesia, we can get the data like what is the map. Like you have Google Maps on your mobile phone. You would have certain specific apps specific to your country. So we get access to those the third-party data, and we analyze. Say people from age group between 15 to 20, so they would have a lot of gaming apps installed on it, and people who are between the age of 30 to 40, they would lot of shopping apps that would be installed. So based on the data that we get from the sources, we provide that data to you. all right. Okay, thank you. By the way, who is the parties that can provide those data? Is it telco industry? Yeah, so there are multiple data. So it's not just one data. We work with a lot of third-party apps, data providers that we have. So they do collect this data into a big data part, and they share it with us, like a Facebook data, or you have your YouTube data. So there's a lot of data that we get. We can't reveal the sources, but we would share the data based on the the information that you would require. And how we can ensure that the data is valid? That's what the third-party providers. So we have an NDA with them. So based on the your requirement, we would share you once the agreement is signed. Oh, okay. But not the government, right? Yeah, so it's not. So no data is 100% accurate. So we can say we can give you the information based on say like 70 to 80%, which can help you to take the decision. Okay. It's not 100%. It's always the data. So when you're opening a store, so you just go to that particular location and you just open the store without any intelligence. What we give is we give you the demographic data, we give you the rental capacity, we give you the what is your competition doing there. So all such so almost like 115 data sets that we have, we give you those data. So and also we can we can do a categorization. So you can give weightage to each metrics. Say if your competition is doing well there, and if your footfall is more there. So depending on the weightage, you can create some heat maps on the smart market. So you will instead of wasting your money and blindly opening a store, because opening a store is very expensive. So we give you some important information so that you can take some decisions based on that information. I'm not saying it's 100% foolproof, but we're going to give you some pointers where you can open your new stores. Because your competition is doing well and you have the age population, you have the spending capacity there. And since we capture a lot of mobile data from the telecoms, we give you some intelligence to that. Okay, very good. Okay, thank you kalian for the answers. Oke, teman-teman, jadi kalian ini bisa membantu untuk semacam kebutuhan data analisis ya. Misalnya kita mau membuat satu toko, katakanlah Alfamart lah. Kita membuat satu toko membuka Alfamart di satu lokasi, kita kemudian bisa mendapatkan nanti informasi-informasi terkait dengan pergerakan manusia di daerah tersebut, umurnya berapa, range umurnya dari berapa tahun sampai berapa tahun, belanja pulsanya sebulan berapa, dan seterusnya, sampai size ekonominya A, B, atau C, dan seterusnya. Jadi setidaknya dengan adanya integrated system yang disiapkan oleh kalian ini, akan lebih memudahkan kita mengambil satu keputusan. Kita nggak perlu lagi melakukan survei yang berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Dengan sekali klik kita bisa langsung mendapatkan datanya. Hanya saja hal ini tidak didapatkan secara gratis, ada semacam small payment ya untuk harga yang kita dapat, barang informasi kita dapatkan tersebut ada sedikit harganya. Oke, saya rasa cukup. Kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya tambahkan sedikit. Ya. Ada pertanyaan tadi dari Salisan ya mengenai POI yang memang sangat sulit ya memaintain POI itu.
Ini kan terkait juga dengan lokasi toko, lokasi apotek dan seterusnya, banking. Yeah, our experience to handle this, yeah, we should regularly update by sometimes 6 months, sometimes 1 year. We do screening, survey to all area that we want to update it. So very manual work to update the data. We have experience to collect almost 100,000 POI specific for a cigarette shop. We have also specific survey for specific POI selling a shoe. We have specific survey where is the retailer for HoReCa, for daily need. Yeah, we have many kind of survey to get more detailed data in order the retailers can have very good data to make best decision for their business. Yeah, that's all Pak Hilmi. Siap. Terima kasih Pak Dahram. Jadi pada prinsipnya bukan hanya kita harus selalu merawat diri, ganti baju tiap hari dan mandi 2 kali sehari, tapi data juga harus selalu dirawat. Ya, Exactly. Karena ada pergerakan manusia, ada pergerakan kehidupan, sehingga data minggu lalu tentu sudah berbeda dengan hari ini. Data tahun lalu apalagi tentu berbeda dengan hari ini. Ya. Dan juga database kita, nomor-nomor handphone mungkin sudah ada yang expire atau barangkali alamat-alamat email sudah ada expire. Jadi semuanya butuh maintenance ya. Data-data resource yang kita dapatkan perlu untuk selalu dikunjungi, dicek dan divalidasi. Ya, karena kalau tidak tervalidasi berarti itu sudah out of date lagi ya, tidak bisa lagi digunakan karena kondisi selalu berubah. Baik, saya kira kalau nggak ada pertanyaan lagi, atas nama panitia, atas nama pelaksana mengucapkan terima kasih atas kedatangan teman-teman di hari ini, and then also thank you for your time, Piyush Sharma and Kalyan. I think that's very inspiring. Yeah, your speech today very inspiring us. And then after this we will discuss internally. Maybe we will contact you later for some question after this. Francisca juga terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, dan saya nggak tahu apa belum tidur atau baru bangun atau baru mau tidur ini. Nggak tidur Pak. Ya. Oke, itu juga sangat menarik. Mungkin juga nanti ada hal yang perlu kami tanyakan. Ya, do not hesitate to ini pick up our call, karena kami mungkin akan ada beberapa yang perlu kami tanyakan lagi ke depan. Pasti Pak. Iya. Oke, dan saya kira cukup. Pak Dahram ada closing statement atau ada yang bersampaikan sebagai penutup sebelum kita tutup? Ya, pertama yang saya mau ingatkan lagi, kita ada feedback. Jadi kita harapkan semua peserta bisa ngisi feedback sesuai dengan link yang udah di-share ke ini ya, ke chat. Especially for Kalyan and Piyush Sharma, we have a feedback form. We already shared the link to the chat. Please have to fill in the feedback for our improvement. And the next what we want to know is if jika para peserta ini memang merasa event-event seperti ini bermanfaat, di feedback itu ada materinya apa saja yang kira-kira menarik untuk kita share sama-sama. Mungkin juga di acara berikutnya ada dari para peserta ini ingin menjadi speaker di bidangnya masing-masing, kita welcome untuk itu. Karena ini kan sifatnya forum terbuka yang related dengan penggunaan Mapimpo dan GIS ya, atau IBS. Kemudian berikutnya mungkin saya perlu tambahkan satu lagi, bahwa Mapimpo ini sebenarnya bukan hanya software berdiri sendiri. Dia melihat ke depannya ini data akan semakin begitu banyak, dan memang sekarang ini datanya banyak banget. Kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Namun itu sebuah tantangan bagaimana mengambil data yang dari sumber yang bermacam-macam ini untuk kita gunakan sesuai dengan konteks yang akan kita lihat. Untuk itu
tadi kalian sudah menyampaikan data juga banyak sekali dengan berbagai sumber, dengan berbagai format. Tantangannya bagaimana mengintegrasikan data itu menjadi sebuah konteks yang kita bisa pakai untuk di bisnis kita masing-masing ya. Nah itu untuk berkaitan dengan itu, di grupnya Precisely itu ada data governance dan data quality. Itu sebenarnya tujuannya untuk mengintegrasikan berbagai macam data, kemudian memfiltering untuk menjaga data quality dan data governance sehingga bisa digunakan benar-benar sesuai dengan konteks yang kita bangun. Itu akan menjadi suatu topik tersendiri di acara-acara berikutnya jika para peserta ataupun audiens sekalian ini memang dirasa bermanfaat untuk itu. Itu saya kira ini yang saya sampaikan dan saya terus terang saya terima kasih banyak rekan-rekan sekalian bisa bergabung di acara ini. Demikian Pak Hilmi. Oke, thank you Pak Daharam. The conclusion is data is king. Ya. Ya, jadi data adalah raja. Kalau kita punya data maka kita bisa melakukan apa saja ya. Apalagi nih mau 2024, wah mereka pasti cari data-data ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you for your coming, Piyush Sharma and Kailan. Thank you for the time. Do you want to talk something? Thank you. So thank you everyone and wish the Insys-Tech team a very best of luck and do very good business for this year. Oke, kalian and Piyush. Thank you. Oke, thank you too. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Pak Daharam, Ibu Ratna juga terima kasih sudah menyiapkan segala halnya. Francisca, sekali lagi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.